Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan sambung pembelajaran kita Pendidikan Islam tahun 2 yang bertajuk Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah murid-murid, anda boleh rujuk buku teks pada halaman 133 hingga 137. Baiklah, mari kita lihat paparan berikutnya. Pada paparan ini kita akan lihat objektif pembelajaran. InsyaAllah di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat pertama, mengetahui adab mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, murid-murid dapat memahami dalil atau bukti beradab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, murid-murid dapat mengenal pasti cara mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Dan keempat, murid-murid dapat memahami kepentingan mengamalkan adab mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah murid-murid, anda sudah bersedia? Mari kita teruskan pembelajaran kita. Murid-murid, mari kita hayati hadis ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Saya ulang semula. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Maksudnya, tidak beriman di kalangan kamu melainkan aku dikasihi daripada ayahnya, anaknya dan semua manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Murid-murid, berdasarkan hadis tadi, dapatlah kita lihat bahawa kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mempercayai Rasulnya wajib beriman ataupun menyayangi ataupun mengasihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya. Mudah-mudahan kita dapat tergolong di kalangan orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid, pada paparan ini kita akan lihat adab mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang semula, apakah adab ataupun cara untuk kita sayang dan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mari kita lihat bersama-sama. Pertama, berusaha mengenali peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya adalah dengan mempelajari latar belakang hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak kecil hingga wafat. Kedua, berusaha mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan kehidupan. Ketiga, sentiasa mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara selalu berselawat kepada Rasulullah. Dan kedua, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh ikutan. Inilah dia adab ataupun cara untuk kita kasih dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid, berikutnya kita akan lihat cara mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Bagaimana kita nak kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian? Mari kita lihat bersama-sama. Pertama, di rumah, mentaati dan menolong ibu ayah. Berikutnya, kita hendaklah menjaga kebersihan diri, pakaian dan rumah dan menghormati saudara mara dan jiran. Seterusnya, kedua, di sekolah dengan cara mentaati dan mengasihi guru dan rakan-rakan. Berikutnya, menjaga kebersihan kelas dan persekitaran sekolah dan mematuhi peraturan sekolah. Ketiga, di kantin dengan mengamalkan adab makan dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat, di padang dengan cara kita menutup aurat ketika bersukan dan menjaga adab-adab ketika bersukan. Dan terakhir, kelima, di masjid dengan cara menjaga adab di masjid, iaitu dengan cara duduk dengan sopan dan tidak bising serta membaca Al-Quran dan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia cara ataupun kaedah kita menunjukkan kasih sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi
Wasallam dalam kehidupan seharian. Murid-murid, pada paparan ini kita akan lihat kepentingan mengamalkan adab mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kepentingan jika kita beramal dengan adab mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mari kita lihat bersama-sama. Pertama, kita akan lebih mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, kita akan sentiasa mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bertambah. Keempat, kita akan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baik. Dan kelima, kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia kepentingan jika kita beramal dengan adab ataupun mengasihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, itu dia tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anda dapat beramal dengan ilmu yang telah dipelajari. Baiklah, seperti biasa, jika tidak faham sila ulang semula video ini, dan jika tidak faham juga sila rujuk guru pendidikan Islam di sekolah masing-masing. Baiklah, seperti biasa, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah sebagai tanda sokongan anda pada channel ini. Abah Channel, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.